Cloud Talk Podcast برعاية Focus, your trusted cloud provider. www.focus-multicloud.com. Cloud Talk. عسلامة ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من كلاود توك، البودكاست اللي باش نحكيو فيه على كل ما يهم لا تكنولوجي كلاود، son évolution et son impact sur le marché tunisien entre autres. في الحلقة اللي فاتت حكينا على l'apport du cloud dans un contexte de crise sanitaire Covid-19 وكيفاش التكنولوجيا هذه ساهمت في إنقاذ عديد الأنشطة في ظل الحجر الصحي. في حلقة اليوم من كلاود توك باش نطرقوا الموضوع الكلاود لوكال والكلاود ناسيونال وأهمية l'adoption d'un cloud local pour les entreprises tunisiennes ainsi que le rôle des providers locaux dans cette stratégie. في حلقة اليوم باش يكون معنا سي حمزة قلاوي شارجي بروجي في وزارة التكنولوجيا ومدام أمال ماغوري شيف بروجي كلاود عند فوكس جروب. كلاود توك مع نادية جنان. وتوا معنا سي حمزة قلاوي شارجي دو بروجي في وزارة التكنولوجيا. عسلامة سي حمزة. عسلامة. Je voudrais revenir sur une étude qui date de 2018 où l'étude est donc dramenée par un grand cabinet américain de recherche et de consulting. Donc cette étude trouve le cloud donc il se déploierait de façon très très rapide en Afrique d'ici la fin de 2020 et que la technologie en question elle aurait atteint 50% de sa cible sur le continent africain. Bon, en tant que pays africain, est-ce que تنجم تفسر لنا un peu où est-ce qu'on en est بالضبط اليوم؟ Merci pour l'invitation. Pour revenir au cloud ou l'étude Gartner, en fait, j'ai été بالضبط في le démarrage du projet du cloud national في تونس ou précisément début de l'étude en 2018. Donc on a pris pratiquement 2 ans en fait pour finir l'étude. réellement كي جينا عملنا فما ليتود دو بنشمارك من الاول حاولنا زاد نشوفوا بيسكو فما لي شيفر هذوما حبينا نشوفوا réellement شنو صار في الافريك. Mais pour élaborer une étude, il fallait voir les cibles plutôt les exemples qui sont déjà en place, les femmes ont un retour sur expérience وكل شيء باش نعرفوا شنو نجموا نعملوا في تونس avec bien sûr avec la réalité terrain في تونس. نلقاو réellement les pays d'Afrique pratiquement il y a aucun exemple اللي نجموا نحنا نبنيو عليه باش نعملوا une étude. C'est plutôt en fait c'est des pays asiatiques والا في l'Europe bien sûr اللي ينجموا عطاونا كيفاش نجموا نعملوا en prenant en compte bien sûr le contexte tunisien. نلقاو روحنا pratiquement بين le modèle britannique, بين le modèle français, le modèle تاع سلطنة عمان ou la Corée du Sud bien sûr. D'accord. Donc voilà, pour revenir un peu sur les chiffres de Gartner ou à l'Afrique, réellement, peut-être c'est des dans le temps, peut-être qu'il 50%, 60%, 40%, mais réellement, on ne sait pas les indices, mais en tout cas, nous, في benchmark on a pris du temps pour faire le benchmark et du coup, on a les modèles cibles في l'Europe ou في l'Asie, ou في l'Afrique. D'accord, parfait. Voilà. Et sinon, aujourd'hui, le cloud public, le cloud privé, quel serait éventuellement le modèle اللي ينجم يمشي أكثر على المارشي التونسي؟ Mais dans le cadre du cloud national, اللي هو cible تاعو c'est plus l'administration, ماهوش comment l'entreprise privée va consommer des services cloud. C'est plus comment l'administration va consommer ou بتتعدى من المود standard للمود cloud. Mais en faisant le benchmark, où شفنا la réalité terrain et surtout les providers privés ou les centres informatiques اللي عندنا في تونس مشينا في un modèle mixte اللي يكونوا عندنا des clients c'est l'administration tunisienne que ce soit les ministères ou les sous-tutelles ou les entreprises publiques, mais les fournisseurs de services هما le privé et l'administration. هنا le privé فما un gap بين le privé et le public علاش خاطر le public il est régi par des lois اللي فيهم برشا des lois لازم يتبدلوا اليوم en 2020. Par contre le privé il est plus عنده اكثر marge de manœuvre باش يدخل اكثر في الريشيرش باش يجيب دي تكنولوجي من برا دونك ما عندوش الحاجات اللي يقيد الببليك. Donc avec علاش اليوم on peut pas négliger le privé plutôt le public, mais il faut qu'on s'appuie aussi sur l'expérience du privé. Donc un matching public privé va faire du bien le public, va donner un marché plus ou moins stable un minimum pour que le privé Fitons il s'établit en ramenant de la technologie, et en plus si on peut aussi l'aider le privé de s'exporter l'Afrique principalement. Là, si on revient un peu sur le cloud national, فما برشا عباد سمعت
بالحكايه سوف كو مازلنا ماناش فاهمين الوضعيه بالضبط. دونك كان ترجع لنا شويه تو انت كنت تحكي لي جوستومون على ليتود والبنش مارك اللي عملتوه. دونك لا نحبك تفسر لنا كيسكو سي شنو هو لو كلاود ناسيونال. Le cloud national, contrairement à ce qu'on pensait en fait, ماهيش دولة تونسية باش تصنع ان داتا سنتر وباش تنحي اللي موجود الكل وتقول ها عندي داتا سنتر وجاو يشريو من عندي. على خاطر باش نقولوا راهو العباد ما خدمتش على الكل، فما عباد خدمت، فما انا كي في تونس موجود. il faut qu'on se base dessus pour qu'on évolue. خاطر sinon si باش نفسخوا كل شيء باش نرجعوا بالتوالي. دونك لي عندنا لو بريفي اللي قاعد يخدم، عندنا beaucoup de providers، عندنا les opérateurs télécom كيف اللي عندهم دي داتا سنتر اللي يجموا هما زاده ils pompent des compétences en termes de partenariat مع الببليك زاده يجم هو il apporte sa brique في l'édifice هذايا. هذاك علاش كيما حكينا لو بنش مارك fait que نلقاو لو موديل بريطانيك qui est très évolué par rapport à la culture بتاعهم، par rapport à شنو عندهم réellement et par rapport à la finance بتاعهم هما. يعني ils peuvent tout faire. Ils ont la culture d'acheter en un clic, que ce soit administration ou un citoyen. En Tunis, on n'a pas ça. Oui. مشينا للموديل تاع عمان par exemple. عمان قالوا نشريو داتا سنتر، عندنا شويه population، ما عندناش on n'a pas entre guillemets un objectif de s'exporter ولا حاجه. عطينا اللي يكفينا كهو. Le modèle du Corée du Sud par exemple, اللي هو il est plus flexible. Donc il donne le moyen للعباد باش تعمل recherche، باش déploie des data centers. Ils ont tous les moyens en fait pour avoir un modèle اللي هما برك. في تونس لا. في تونس on a plusieurs contraintes. On a des avantages اللي لازمنا ناخذ بهذه الكل. Donc مشينا في un modèle hybride. اش معناها un modèle hybride؟ اللي لازم الدولة entre guillemets elle contrôle en fait ولا elle met en place un système qui fait que le client من l'idée d'achat ولا de développement d'une application ولا اللي هو حتى لين le fournisseur يعطي le service هذاك لازم يكون عندنا un cheminement كامل وريجي par des lois باش يكون l'achat يكون سهل مش كيما اليوم. donc il y a plus d'appel d'offres réellement. لازمنا في القوانين qui régissent en fait les passations de marché لازم يتبدل اللي اليوم في البروجي مازال ما تعملش. عندنا tout ce qui est label par exemple خاطر اليوم عندنا les ISO كل شيء mais عندنا par exemple la classification des données qui fait que عندنا des critères pour traiter ce type de données et pas d'autres types de données voilà العكس. D'accord. Voilà. Donc il y a tout ça en fait à faire. avec l'étude قعدنا au niveau macro شفنا السيبل اللي يمشي اكثر مع تونس mais كي ندخلوا في الديتاي dès la validation de l'étude نلقاو احنا on est réellement loin de démarrer réellement le projet. Dans quel sens? اللي عندنا قوانين لازم تتنقح، اللي عندنا لو بروسيس داشا لازم يتبدل، عندنا اون كولتور لازم نخدموا عليها. فما حاجه اخرى كي تري امبورطونت اللي ابليكابل في لي بروجي الكل هي لا كوندويت دو شانجمون، اللي هو كيفاش الاداره elle doit percevoir ce projet comme un projet de transformation digitale sur le plan humain, technologique, procédural et réglementaire, pas que juste j'impose cloud ou كهو. C'est pas un projet technique en fait, c'est un projet de transformation digitale. Donc هذا يكون يخلينا اللي حتى في l'étude ولا حتى en termes de traitement du budget نلقاو احنا فما une partie على appui technique mais pratiquement عندنا la plus grosse partie على cet aspect là اللي هو conduite du changement. كيفاش on peut aider le fournisseur باش هو يدخل ويعمل دي بروسيدور كلير ولا اون تاريفيكاسيون كلير اللي هي مش موجوده اليوم. باغ اكزومبل عندنا اليوم حاجه كبيره حاجه خايبه على الاخر في تونس اللي هو لي داتا سنتر ياكلوا برشا انرجي مثلا. سي بارمي لي كو الكبار على الاخر في لي داتا سنتر سا سي ريبيركوت زاد على لو كو دو سيرفيس كلاود. دونك هذا الكل لازم نخدموا عليه خاطر اذا كان باش نخدموا على ان اسبي و اون نيجليج لو ريست اون فا با ابوتي ان فان دو كونت سا فا با اون فا با ريوسير ريالمون. هذاك علاش خلينا كي ندخلوا في الديتاي les entraves juridiques ولا procédurales ولا بتاع الكولتور ولا حاجه ما خرجوش في l'étude يعني juste des titres ولا حكينا عليهم mais réellement comment يعني trouver des solutions à ça c'est sur le terrain. توا باش ندخلوا باش نخدموا اكثر one to one مع les fournisseurs مع les clients نفهموا هذا شنو يحب وهذا شنو يحب. rien que Lyon par exemple pour faire un cahier de charge pour acheter du service cloud le client il n'est pas capable de le faire à part une ou deux institutions qui par exemple la Poste ou le registre national des entreprises ou elle récemment le CNAM. الباقي ما يعرفش réellement. donc انا اذا كان je ne comprends pas réellement c'est quoi le cloud وشنو حاجتي بالضبط نخرج ان كاي تشارج ça va prendre 9 mois ولا 10 mois يتيح في الماء et rebelote. donc نحن non
نحبوا نوقفوا tout ce qui est investissement direct, achat de matériel ou la fi data center, on revoit et on met à table en fait شنو هما المشاكل تاعنا, شنو هما les points forts, شنو هما les points faibles, et les 80% منهم خرجوا من l'étude. Mais توا il faut qu'on élabore un plan d'action اللي en prenant en compte les détails de la réalité terrain. اللي هو ما جاش في l'étude parce que ça va prendre 4 ou 5 ans si on voulait faire ça في l'étude. D'accord. برشا des éléments. Non, justement, parce que vous revenez en fait à la question suivante, il y a justement l'évolution de le projet. Et là, vous êtes en train de me dire, donc l'étude de Tramlet depuis 2018, vous faites fin 2019. Vous avez annoncé le démarrage justement dans le cloud national. C'était en quel mois ça marche? Février. Le 7 février. Voilà. اليوم أين نحن معناها في le process معناتها comment ça se passe وين وصلتوا؟ اليوم كما قلت لك رجعنا خدينا البلان داكسيون اللي جاي في l'étude, حاولنا نفهموا غيالمون شنو كيفاش نجموا نقدموا كيفاش نجموا نهو اون بريوريز. نلقاو رواحنا كما قلت لك il faut qu'on rentre dans les détails. وقت ندخلوا في الديتاي نلقاو en fait le cloud national pour faire simple il y a 5 piliers. le pilier الاولاني اللي هو cloud first, يعني ايش معناه اي institution ما عادش تمشي تشري du matériel وقت اللي تخمم على الابليكاسيون. اول حاجه تعملها هي تخمم حتى en termes de conception technique تخمم c'est du cloud ماهوش du serveur وكل شيء كيما مستنسين قبل. من بعد فما لو لابيل اللي هو باش تعطى لي فورنيسور que ce soit privé ou public pour dire que ce fournisseur il peut assurer ce service. Le cloud فما plusieurs services, hosting, housing, يعني فما 6 ولا 7 services. Donc pour chaque service لازمنا نلقاو les critères sur lesquels va se baser le label باش نقولوا ce fournisseur là il peut assurer ce service là pour ce type de données. Donc il y a ce deuxième travail بعد le cloud first. بعد عندنا l'entité de labellisation باش نعرفوا qui peut réellement prendre la responsabilité d'octroyer ce label là au fournisseur. بعد فما l'entité d'intermédiation اللي هي elle doit faire en sorte que la réglementation soit respectée. Je معناه le label تعطى كيما لازم يتعطى. Le process d'achat لازم يصير بين le client ou بين le fournisseur من غير conflit d'intérêt, من غير favoritisme, من غير هذاك الكل. Donc لازمنا نخلطوا اللي l'entité d'intermédiation avec les équipes اللي فيها يفهموا في الكوتي juridique, technique, assistance aux fournisseurs et aux clients. Donc هذا كله c'est à mettre en place. ومن بعد y aura le portail اللي نحبوا نعملوه إن شاء الله, c'est que l'administration اللي تحب تشري du service ما عادش تعمل appel d'offres وكاي تشارج و ça va prendre 2 ans ou 2 ans ça y est تعدى اللي حكينا فيه عنا عامين, il n'est plus d'actualité. Donc نحبوا en un clic il y aura une demande qui va se faire pour l'entité d'intermédiation. هي من بعد on verra من بعد en détail كيفاش باش يصير le process d'achat, mais il y aura un contrat cadre معروفين شنو هما les clauses تاع الكونترا, نعرف شنو باش نشري, نعرف réellement le besoin نتاعي est-ce que حاجتي بهذا ولا بهذا. Donc il y aura un système ولا une démarche fluide باش كي نشري انا ça prend 1 mois max 2 mois pour avoir réellement le service opérationnel pour le client. Donc هذوما les 5 piliers en fait pour le cloud national. كي جينا نشوف en fait pour avancer نلقاو les piliers هذوما كلهم ils se croisent à un certain moment. Donc on peut pas travailler sur un seul pilier نقدموا فيه ونخليو الباقي. Donc il fallait qu'on travaille en parallèle sur les 5 piliers. Malheureusement كما نعرفوا في تونس كل يعني il y a un manque de ressources humaines, فما le Covid اللي جات juste après la validation de l'étude. Ça fait que on n'a pas travaillé réellement sur le cloud jusqu'il y a 2 semaines. On a relancé le projet. On essaie de retrouver les experts. On a des partenariats, on a des partenaires plutôt يخدموا معنا, on a les opérateurs télécoms, عندهم des ressources اللي يفهموا في الكلاود que soit technique ولا organisationnel ولا اللي هو. Donc باش نعاودوا نعيطوا لهم. اليوم زاد لنا واحد اخر فوكس. دونك باش نعاودوا نعيطوا لهم هذوما الكل باش نقعدوا مع بعضنا باش نفهموا باش ندخلوا بلوز اون ديتاي, يعطيونا شنو نظرتهم هما كومون سا دوا فونكسيوني. باش نعيطوا سورتو للعباد اللي كانوا يبيعوا في الماتيريال اللي اليوم يقولوا باش تعملوا لنا مشاكل ما عادش بيعوا ماتيريال كيما قبل بيسكو اون اكسبت بلو يعني نعملوا دي داتا سنتر جديد. دونك il fallait توا كون ريفوا الناس هذوما الكل plutôt باش نقدموا pas en mode étude, c'est plus en mode action rapide. كيفاش نجموا نقدموا نجموا نتعاونوا مع بعضنا, peut-être il y aura des bénévoles اللي هو, mais en tout cas عندنا تصور في البلان d'action جديد ماهوش البلان d'action تاع l'étude.
ان شاء الله d'ici septembre باش نعيطوا les acteurs اللي يجموا يعاونونا que soit des clients ولا des fournisseurs. فما des organismes de certification اللي هما زاد باش يكون عندهم دور كبير ياسر باش هما باش يخدموا معاهم اللابيل. كيما قلت لك كل شيء لاصق لبعضه اللي الناس كل لازم تخدم مع بعضها. ولو فلو هذايا ولا مانك دو كوميونيكاسيون اللي العباد ما تفهمش معناها كلاود ناسيونال ميم لي فورنيسور اللي هما بلوتو يجب يكونوا من اكثر العباد اللي رابحين في الموديل تاع كلاود ناسيونال هذا. باهي جوستومون les acteurs ولا les providers locaux معناها توا اليوم شنو qu'est-ce qu'ils peuvent معناتها شنو نجموا يربحوا justement من الكلاود ناسيونال ومن بعد نجيو هما الرول نتاعهم en tant que provider في وسط البروجي هذايا. كما قلت لك البيليي عندنا دو بيليي 2 و 3 هما اللابيل والانتيتي دو لابيليزاسيون. اللابيل باش نعطيوه بلوتو اكثر للفورنيسور كو لو كليون يورا ان لابيل بور دير كو مستنسين يخدموا بالكلاود وراهو اون في كونفيونس يعني يورا ان سكورينغ للكليون ولا الفورنيسور اللي هو. مي لي فورنيسور اليوم باش تحلهم مارشي à travers un process d'achat simplifié. Donc اليوم le provider اللي خايف من الدولة ما تخلصوش à travers la réforme de la تاع الباسيسيون دو مارشي. دونك اليوم لو بروفايدور باش يقول نخدم مع الدوله على خاطر نعرف اللي لو بروسيس لي سامبل. دونك انا وقت اللي نعطي سيرفيس سري بايي با فورسيمون مونسويلمون مي ديزون شاك ايشيونس. اليوم مالوروزمون راه في دي بروفايدور يسكروا اكوز دو سا. حاجه اخرى لو لابيل اللي باش تخدم ولا لي كريتير كي ناخذوا لي بروفايدور الكل في تونس على شيل انترناسيونال يي سون فالابل. ماهمش دي بروفايدور في تونس ومتخبين لا براتيكمون كلهم حتى فما دي انترميديير ما عندهمش انفرا mais هما réellement يخدموا بانفرا تاع دي جيون في العالم. دونك اش معناها يعني لو لابيل il sera au niveau international باش لو بروفايدر التونسي يولي il peut être concurrent تاع لو جيون اليوم peut-être لي مي نهار اخر et surtout باش نحلوا لهم لو مارشي تونيزيان اللي هو صغير mais il faut jamais travailler sur le marché tunisien vu الصغر بتاعه malheureusement. مي يا الافريك الكل لازمها نعطيوها. فما ليبيا بحذانا سي لو بلو غران مارشي. دونك ان سيغتان مومون اون فوا خذا لو لابيل qui sera international, donc aucun provider tunisien باش يلقى un frein للexport تاع les services تاعو البر. Donc حكينا enfin ce que éventuellement les providers peuvent tirer comme profit en quelque sorte mais le projet هذايا وهما en tant que provider quel est leur rôle concrètement في وسط le projet هذا. d'accord تفهمنا اللي هما ils vont avoir quand même ce label pour pouvoir collaborer avec l'État et suivant un process beaucoup plus simplifié qu'avant et éviter justement ce risque d'impayé اللي كان يكون موجود معناها surtout que le contexte توا معناها صعيب برشا pour tous les secteurs d'activité au final. Mais هما en tant que provider quel serait le rôle معناها اللي نجموا يلعبوا. صحيح انت قبليك justement قلت لي اللي تنجموا enfin vous allez convoquer les acteurs locaux de le cloud pour avoir leur perception peut-être du marché, leur expertise. Ouais. Mais concrètement, quelle est la contribution le projet يعني الcontribution principalement c'est ça, c'est apporter leur expertise, c'est connaître réellement شنو هما المشاكل اللي يخليوا l'écosystème هذا n'est pas homogène اليوم. C'est comprendre plus en détail le fonctionnement de l'administration et les besoins de l'administration. Ça leur permet aussi d'évoluer leur offre. L'administration التونسية كيما l'administration في pratiquement في العالم الكل. Il y a l'administration francophone pratiquement كلها كيف ou l'Afrique pratiquement 70% francophone. Donc les besoins في تونس ça sera les mêmes besoins في d'autres administrations في العالم. Et en plus, donc, هما اللي يبيعوا le service للدولة التونسية. يعني عندنا quelques centres informatiques اللي عندهم des data centers. Ils seront accompagnés. Il y aura un budget d'accompagnement qui sera attribué aux providers pour accompagner les clients. Donc il y aura une maturation du marché qui est au profit de l'administration. Puisque le service, l'administration malheureusement, au lieu de se focaliser à l'administration et le service métier, les hommes تخدم الميtier, les hommes تخدم l'informatique, تخدم كل شيء. Alors que normalement, on a des experts, les providers ou les centres informatiques, c'est eux qui doivent gérer et maîtriser le côté technique. Ou l'administration تخدم على روحها. D'accord. Donc le provider, il a tout à gagner في الموديل هذايا.
en évoluant l'offre بتاعو, en s'exportant à l'international et surtout avoir un marché stable في تونس اللي اليوم كما قلنا حتى قبل الكوفيد il a fait que الملاهي العموميه malheureusement ما نخلصوا un fournisseur كان بقى حتى في لي زيتود نخلصوهم كان بعد 2-3 ans فما شركات تسكرت على الحكايه هذه اذا كان هي ديجا عندها ان فون دو رولمون اللي تعرف اللي الاداره التونسيه 70% باش تكون هي le fournisseur بتاعها et elle sera payée dans les délais voilà avec un retard d'une semaine voilà d'un mois ou 2 mois il y aura quand même une confiance qui se reconstruit اللي هي تنحات malheureusement donc كما قلت لك c'est pas un projet technique c'est un projet de transformation نتاع الاداره التونسيه en termes de qualité de service en termes de service carrément en termes de développement voilà en termes de disponibilité. Ça va aussi permettre aux providers d'évoluer, et pas qu'à l'échelle tunisienne, à travers le label, mais à l'échelle internationale زيدا. Merci beaucoup سي حمزة اللي قبلت الدعوة متاعنا. إن شاء الله نشوفوك بحذنا مرة أخرى. Merci beaucoup. Cloud Talk برعاية Focus, your trusted cloud provider. www.focus-multicloud.com